दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो लेजेंडरी एक्टर द ग्रेट दिलीप कुमार सर ने जब रिप्लाई दिया था इंदिरा गांधी जी को, तो वो क्या रिप्लाई था उसके ऊपर ये वीडियो है। एक मुझे अचानक मेरे होम पेज के सामने आ गई, तो मैंने बोला इस पर रिएक्शन तो बनता ही है। सो एंड तक देखना इस वीडियो को, फिर बाद में डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली में तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो ये पर्सनैलिटी ही अलग तरह की थी भाई, और जो भी एक्टिंग की दुनिया में है ना, जो इन्हें नहीं मानता है ना, या इनकी तरह वो एक्टिंग नहीं करना चाहता है, तो वो फिर वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बिकॉज हर एक एक्टर दिलीप कुमार सर को मानता है, उतनी ही रिस्पेक्ट करता है, चाहे भले वो एक्टर हो या ना हो। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, तो हियर वी गो। एक दफा पंडित जवाहरलाल नेहरू मरहूम, उनकी इनायत थी, मेहरबानी थी उनकी, नाश्ता उनके साथ मैं कर रहा था तो इंदिरा जी ने बहुत तनकीद की उस वक्त कि कैसे ये पिक्चर बनाते हैं आप लोग। मैं पेरिस में थी, मैं मॉस्को गई, मैंने लंदन के सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा सुने, प्लेस देखे हैं, पिक्चरें देखी हैं, कितने खूबसूरत और उम्दा है। ये आपके हिंदुस्तानी पिक्चरों को क्या होता है? ये हिंदुस्तानी पिक्चर इतने पीछे क्यों हैं? मैं उस जमाने में एक नया सदर चुना गया था इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स गिल्ड का। मैं उस लायक तो नहीं था, ना मैं उसके लिए उम्मीदवार था। फंक्शंस करते थे हम, सोशल सिविक फंक्शंस, कभी सैलाब के लिए, कभी तालीम के लिए, कभी कोई सूखा हुआ तो उसके लिए, टू गेट ए सोशल सिविक आइडेंटिटी। क्योंकि लोग समझते थे ये फिल्म वाले हमसे कोई अलग पिछड़े हुए लोग हैं, इनका नाटक खेल तमाशा ही काम है। And we had to establish our socio-civic consciousness and conscientiousness, also credibility. अपने विकार को एस्टेब्लिश करना था कि नहीं, होशमंद हैं, हमको ख्याल है, अपनी सोसाइटी से मुताल्लिक हैं, अपनी ज़मीन से वाबस्ता हैं, अपने कल्चर से मुताल्लिक हैं। पंडित जी को इस बात का अंदाज़ा था, इसीलिए मुझे वो कभी कभी अपनी शफ़क़त से नवाजते थे। लेकिन एक सदर की हैसियत से मैंने देखा कि हमारे वज़ीर आज़म की अजीम शख्सियत के बावजूद उनकी बेटी जो थी वो अपनी हद से आगे बढ़ रही थी, तजावुज कर रही थी। टोटल कंडेमनेशन ऑफ ए मीडिया, इट्स नॉट जस्टिफाइड। कहते तुम्हारी हिंदुस्तानी पिक्चरों में हिंदुस्तानियत ही नहीं है, ये किस किस्म की इंडस्ट्री है। 15 मिनट तक, 10-12 मिनट तक मैंने उनकी बातें सुनी और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब अगर मैं इस बात का कुछ तदारुक करूं तो वो बेअदबी नहीं होगी। मैंने उनसे कहा बड़े एहतराम के साथ कि आज 10-12 मिनट से आप तनकीद, आपने बहुत कुछ कहा जो वाकई सही था, उससे इनकार करना एक हिमाकत होगी, बेवकूफ़ी होगी कि हम कहें कि नहीं साहब हमारा इंडियन फिल्म बहुत उम्दा है, बड़ा अच्छा है, बड़ी तरक्की याफ्ता है। ये मुनासिब बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि हमारे फिल्म में आप कह रही हैं कि हिंदुस्तानियत क्या है, ये 12 मिनट से जो आप गुफ्तगू कर रही हैं इसमें एक लफ्ज़ भी हिंदुस्तानी ज़बान का नहीं था। मुस्तकिल आप अंग्रेजी बोल रही थी। एंड टुडे वी आर डेवलपिंग रोड्स, we are trying to develop our irrigation, we are trying to establish hospitals, we are trying to establish international relations. हर साल भीख मांगने के लिए दामन फैला के हम निकल जाते हैं, कभी गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, कभी चावल के लिए, कभी तेल के लिए, कभी सूखा पड़ता है। अभी तक लोगों के पास पीने का अच्छा पानी नहीं है। In spite of the most dedicated man at the helm of affairs, we have poor education. So we don't just have a film industry that is poor, we have roads that are poor,
We have educational system that is poor. We have an agriculture that is poor. And if I may put it to you, madam, in spite of the most dedicated man at the hem of affairs, ہمارے میر کارواں اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود ہماری حکومت میں بھی جو ہے بہت سی چیزیں کمزور ہیں، بھدی بھی ہیں. میں سمجھا شاید پنڈت جی ناراض ہوں یا کچھ اس قسم کا کوئی بات کہیں، تو کچھ دیر خاموشی کے بعد انہوں نے کہا کہ You know, Yusuf, if I was you, اگر میں تمہاری جگہ ہوتا, I would not be so polite. The film can improve along with the road. جیسے مکان ہے، اگر جب تک سڑک اچھی نہیں ہوگی اچھا مکان آپ کو نظر نہیں آئے گا. There is always a relationship between the road, the quality of the road, the quality of the house, the quality of the living of the house, the quality of the people who move around on those avenues. Sir, we can import engineering know-how, we can import computers, we can import the technical know-how, but we cannot import culture, we cannot import literature. اس لٹریچر کو ہم نے اپنی زمین سے ڈیولپ کرنا ہوگا. اگر ہم غلہ مانگنے باہر نکل جاتے تھے تو ہم نے سوچا کہ یہ بھیک منگی کیوں کریں، ہم سوچا تو معلوم ہوا کہ نقص تو ہماری زراعت میں ہی تھا، ہماری کھیتوں کے لیے پانی نہیں تھا. انسیکٹیسائڈز، پیسٹیسائڈز، فرٹیلائزر آنے چاہیے، پانی آنا چاہیے، آب پاشی ہونی چاہیے. جب وہ سب 10 سال 12 سال کے اندر پیدا ہوا اور کھیتوں کو وہ سوکھے ہوئے بھوکے فاقہ زدہ کھیت اور وہ مٹی، اوپر کی مٹی کو، وہ اس 1 فٹ کی مٹی کو ہم کتنے ہزار سال سے اسی کو کھودتے چلا ہیں. وی آر ناٹ گیٹنگ دا ورجن سوئل آؤٹ. ہم نے نکالا، ہماری زراعت اچھی ہوئی اور ہم کو ایک وقار حاصل ہوا کہ ہم کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے نہیں جا رہے ہیں. اسی طرح اگر انڈسٹری میں خرابی ہے تو اس کے لیے وی ہیو ٹو را مٹیریل لانا ہوگا، اس کے لیے بھی فرٹیلائزر لانا ہوگا، اس کے لیے بھی پانی لانا ہوگا، اس کے لیے بھی ورجن سوئل نکالنی ہوگی. اینڈ دیٹ آئی مین وی ہیو ٹو ڈیولپ واٹ از نون ایز نیشنل لٹریچر. جرنلزم ہمارے پاس ہے. ابھی میرے بھائی مجھے کئی کاپیاں دے کے گئے ہیں اپنے میگزینس کی، بٹ دیٹ ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ نیشنل لٹریچر. یہ ہے ملک کا کلچر ہمارا، جو کلچر مفقود ہوتا جا رہا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی گرد، ہر آنے والے دن کی گرد اس پر جمتی چلی جاتی ہے. شہروں میں جائیے تو لوگ انگریزی میں ہی گھر میں بات چیت کرتے ہیں. یس انکل وڈ یو کم آن مائی برتھ ڈے؟ میں نے کہا ہاں یہی بات تو مجھے ہندی میں کہو تو آؤں گا. وی ہیو ٹو ڈیولپ اٹ ان our upbringing. ہمارے معاشرے سے یہ بات نکل رہی ہے. آداب جا رہے ہیں، نیشنل طریقے جا رہے ہیں، ہمارا لٹریچر. بتائیے نظامی صاحب کوئی ہے شاعر آج فراق گورکھپوری، ساحر، جوش، پنڈت سمترا نندن پنت، بھارتی، ہر زبان میں ہمارے پاس ٹیگور. Do we have any other literary men? Do we have any national literature like Sarat Chandra Chatterjee? اوکے سو گائز، یہ تھا جو انہوں نے رپلائی دیا ہے دلیپ کمار سر نے، اور جو باتیں دلیپ کمار سر نے کہی ہیں اس ٹائم پر کہی ہیں. آئی تھنک پتہ نہیں کب کا ہے، یہ بہت پرانی کلپ ہے، لیکن یار بالکل صحیح کہا ہے. لیکن یار ان کی بات کو سن کر ہی بھائی اتنا وزن آتا ہے، اتنا گوزمز آتے ہیں کہ میں کیا کہوں. میں مطلب آئی کانٹ ایکسپریس مائی فیلنگز واٹ آئی ایم فیلنگ رائٹ ناؤ. مطلب آئی کانٹ. سو ٹیل می گائز، ٹیل می دا کمنٹ سیکشن کہ آپ کو
ये वीडियो देखकर आपको क्या सीखने को मिला है, क्या सुनने को मिला है और क्या एक्सपीरियंस किया आपने दिलीप कुमार सर की स्पीच में जो उन्होंने दी है। he was a great human being and he was a great actor and he is। वो अभी भी हैं, अब गए नहीं है इस दुनिया से, वो अभी भी इस दुनिया में ही हैं। जब तक इंडस्ट्री है तब तक वो रहेंगे, उनका नाम लिया जाएगा। ओके सो गाइस, अब यही है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। सो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, आप जिस भी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो मुझे बता दिया करें, लाइक कर दें इस वीडियो को अच्छे लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप ब्लॉग का रिएक्शन चाहते हैं किसी भी चीज का मुझे बता देना गाइस। ओके, फिर मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। बाय बाय, लव यू गाइस।